Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Mercy Okailan. I am Ronnie Carlos Jr., first year EM GO7. My topic is all about the prenatal development, which is to understand the beginnings of the child and the adolescence. So, human life begins at the moment of conception. So, human development begins before the union of male and female gametes or germ cells during a process known as fertilization or conception. So, ang pinaghiusa sa sperm cell sa father o sa egg cell sa mother para mag-form og new cell, gitawag ni siya og zygote. So, ang zygote, so mao ni siya. So, ang zygote is the union or pinaghiusa sa sperm cell and the egg cell also known as fertilize of ovum. So, the zygote nag-start ni pagka-single cell. Pero, divide ni siya in the days of following fertilization. So, mga after 2 weeks, period of division, ang zygote, mahimo siyang embryo. So, if this goes well, the embryo becomes a fetus, okay, of prenatal development. So, mao ni siya ang atong stages of prenatal development, which is to germinal period, embryonic, fetal. So, first, we're going to talk about the germinal period. So, ang germinal stage, so, occurs from conception after 2 weeks implantation. Okay? So, mao to ang akong giingon nga nag-start ni siya sa zygote. So mao ni ang zygote. So during the zygote begins to rapidly divide. So mauna siya ang sa embryo. So ang blastocyst gitawag na siya og blastocyst kung mabuo na tong zygote. Kung naanay mabuo, sumao ni siya ang the inner layer of cells that develops during the germinal period, develops later into the embryo. Okay, guys. So, mao ni siyang trophoblast. So, mao ni ang the outer layer of the cell. During the germinal period, later provides nutrition and support for the embryo. Okay? So, the next embryonic period is the second stage. So, lasts from implantation, 2 weeks until 8 weeks. So, of pregnancy. So, this stage, rapid growth occurs and organ system develops. So, the next is the embryos endoderm, the inner layer of cells develops into the digestive and respiratory systems. The outer layer of cells is divided into two parts, which is the ectoderm and mesoderm. So mao ni siya ang duha ka layer, which is the ectoderm and the mesoderms. So diha nagsugod ang katong pagdevelop sa eyes, ears, nose, and nails hair. Okay? So, mao ni siya. The ectoderm is the middle layer which becomes the nervous system, sensory receptors, eyes, ears, nose, skin, parts, nails, hair, and the mesoderm is the middle layer which becomes circulatory and skeletal, muscular, excretory, and reproductive system. This process of organ formation during the first 2 months of prenatal development is called organogenesis. Okay? So, mauna ang embryonic period, 6 weeks, 7 weeks, 8 weeks ang porma niya. And the last is the fetal period. So, the fetal period is a stage lasts from 9 until the childbirth, so usually between 38 and 40 weeks. So throughout this stage, the brain continues to grow and develop at a rapid
phase. So, mauni siya ang last stage sa development. Okay? So, the next is teratology and hazards to prenatal development. Teratology, the field that investigates the causes of congenital birth defects. Okay? And the next is the teratogen, which causes birth defects. Greek word, tera, which means monster. Okay? So, ang teratogen, mauni ang mahimong hinungdan nga madaot ang fetus. Maunang naay bata ang premature, naay malnourished, naay small head, naay mga kulang ug unsa ba na walay mapantay ang mga mata kay tungod sa teratogen. So, clusters of hazards to prenatal development. Mauni sila ang mga dahilan, okay? Una, prescription and non-prescription drugs. So, example nato ani nila is the antibiotic, diet pills, aspirin, ug uban pang mga tablets, and the psychoactive drugs, environmental hazards, other maternal factors such as rubella, syphilis, genital herpes, AIDS, nutrition high anxiety and stress. So, parihaan ng mga alcohol o parihaan ng mga stress ang mga mama. So, mauni siya mga baby with fetal alcohol syndrome. So, na ay small eye openings, small sphincter, thin upper lip. So, if ang mother is makuan siya atong teratogen na kung giingon, maoning mahitabo sa baby. Okay? So, dili siya pantay, di ba? O like this, naidakog ulo, big head, ang mata dili siya pantay, ang lawas niya payat, ana good malnourished. So, murag kulang ang iyang pagka-development. So, mauni siya, murag siya, nadaot siya sa teratogen. Okay? So, next. Kani siya, props lang nako ni siya nga picture. Dili ni siya tinod ha. Pero, based sa mga observation, based sa akong na-research, pero props lang good nako ni siya guys. Which is, kana siya nga, mantianak, which is, known naman sa tuwa sa itong mga ancestors before, na, lagi din mantianak. And if kana siya, ug naigo na siya sa teratogen, which is, ikaw nga nagbuntis nga babae, which is, naay naghilabot sa imo ha, or na nagsabay sa imo nga maligno. Like, paggawas ni mo, mamaog na ang ana. So, dili na to sala, okay? Kay, ang Ginoo naghatag sa imong baby, na siya kinabuhi. So, if nanay mga cases in ana pud siya, pero murag, which is monster, nakaayo siyang face. Pero never mind na lang, anak, props lang man ako na siya. Okay? So, the next is, the womb is the safest of all places for human development. Thus, the developing in the womb is a human. So, it is very wrong to do abortion. So, dili jud dapat i-abort ang bata, kay naapod na sila kinabuhi. Uy, so, kanang mali jud kaayo ang mag-abort og baby, which is naana siya sa law sa atong Ginoo. Okay? Kung mag-abort ka og baby, na nakadakong sala sa imong life. Okay? Sa mga kababaihan. Okay? Which is mahalaga ang mga baby, di na to ipalaglag. Naman na sila kinabuhi. Gihatag na ni God sa imuha, giset na ni God nga person para sa imuhang tummy, which is gihatagan kag blessings nga naa na kay baby nga imong ginapangayo kauban sa imong partner. Okay? So, kailangan dili mag-abort, dili magpalaglag og mga baby. Okay? So, mao ni ako ang topic sa ako ang prenatal development, and I hope na amoy na learn from my topic, and dali lang ni kay siya about the prenatal development, pag-understand. Okay? And I hope nga naamoy napulot na mga aral
about sa kuang topic. And I just wanted to share you guys that I'm not feeling well kaayo kasi na ako'y cancer, which is duha diri ka buok. So sakit siya. Di kay ko maka-istorya og tarong kay which is gabig ang cancer here, and diri apod nagadako siya. And then I'm not feeling well kasi naga fever ko, and then some of my problems sa akong throat kasi tungod sa ako ang cancer. And then difficult to eat kaayo ko ani kay sakit siya and hapdo. So kana lang akong i-share, and thank you for listening me guys, and I hope you understand about the prenatal development. So thank you Ma'am Mercy Ohoylan for listening to, and sa ko mga other group member na mag-report pa pod sila. So thank you so much for listening, and bye-bye. Thank you.